Hello all my student, welcome to my YouTube channel Study with Sasmita। जो मान सब मो वीडियो भल लगुच पिला माने तुम मैंने समस्ते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी दब। आज आम करवा टेस्ट नंबर 1 रो फुल मार्क अच्छी 100। देखिए 100 रु आम केते क्वेश्चन करी पारुचे। The figure in the right hand margin indicate the mark for each question। एट सब क्वेश्चन नंबर लेफ्ट साइड दे दीजिए, राइट साइड रे तार मार्क देजी। ताहले एक नंबर क्वेश्चन रे केते मार्क अछि 6 मार्क अछि। देखिबा कोन देजी, राइट द फॉलोइंग ओडिया नेम्स ऑफ द पर्सन इन इंग्लिश। पांच जण पर्सन बा लोकंकर नाम दबो ओडिया रे, तुमे ताकू इंग्लिश रे लिखिबो। जेमति की एठी होची लेफ्ट साइड रे लिखिबा हमें कोन ओडिया रे ना गुडाको, एपटे लिखिबो तुमे इंग्लिश रे ना गुडाको। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को इंग्लिश रे लिखा है। जवाहरलाल नेहरू, एपटे लिखा है जवाहरलाल नेहरू। सुभाष बोस, गोपबंधु दास, मधुसूदन दास, बिजू पट्टनायक। 6 जनकर ओडिया रे ना लिखा जीवो, तुमे ताकू इंग्लिश रे लिखिबो। 2 नंबर क्वेश्चन कौन देला, राइट द फॉलोइंग प्लेसेस नेम इन इंग्लिश। टीचर विल गिव नेम्स ऑफ 6 प्लेस इन ओडिया। 6टा प्लेस बा जगार ना टीचर लिखिबे ओडिया रे, तुमे मान ताकू इंग्लिश रे लिखिबो। एटा भी 6 मार्क। ये भी तुम 6 मार्क रही है। जमी दिल्ली, काश्मीर, अयोध्या, आसाम, ताकू टीचर डाकिबे ओडिया रे आसाम, तुमे माने इंग्लिश रे लिखिबो आसाम। भुवनेश्वर ओडिया रे डाकिबे, तुमे इंग्लिश रे लिखिबो भुवनेश्वर। कटक लिखिबो एठी कटक, CUTTACK। ओडिया रे डाकिबे तुम शिक्षक 6टी ना, तुमे जगार ना तुमे ताकू इंग्लिश रे लिखिबो। एबे जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 3 को। योर टीचर विल गिव डिक्टेशन ऑफ 10 वर्ड। तुम शिक्षक तुमको 10टी श्रुत लिखन डाकिबे। राइट देम इन स्पेस गिवन बिलो। इंग्लिश रे स्कूल, स्कूल लिखिबो SCHOL। मदर MOTHER मदर। TOWN टाउन। BOOK बुक। HOUSE हाउस। TEMPLE टेम्पल। TEACHER टीचर। VILLAGE विलेज। GOD गॉड। FATHER फादर। तुम शिक्षक 10टी डिक्टेशन कहले श्रुत लिखन डाकिबे, तुमे ताको ए स्पेस रे लिखिबो। एटा होज तुमर फुल मार्क केते 5 मार्क। डाहाण पार्श्व रे जो गुडाक अछि सब तुमर मार्क को सूच अछि। 4 नंबर क्वेश्चन कोन हैला, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स। योर टीचर विल रीड अलाउड 5 ऑफ देम। टिक दोज व्हिच सी रीड अलाउड। एही वार्ड गुड़िक जो तले सबू देइछि ता मध्यरु मु 5टी पढ़िबी, तुमे माने बही रे टिक मारिबो मु को 5टा पढ़िली। गोटे मु पढुछि फास्ट जेंटल, तुमे माने देखो जेंटल को लिखा हैछि। निबल, निबल को लिखा हैछि। जेंटल, निबल, डिलीशियस, किंगडम, ग्राउंड। टीचर सेमती तुमको क्लासरूम रे श्रेणी कक्ष रे डाकिबे 5टी वर्ड, तमे ताकू टिक मारिबो कि टीचर कोडा डाकू छंती। तापर जिबा बे क्वेश्चन नंबर 5 को। योर टीचर विल रीड अलाउड ए पैराग्राफ, विल लिसन टू हिम हर एंड फिल इन द गैप। तुम टीचर गोटे पैराग्राफ को बड़ पाटरे पढ़िबे, तुमे सुनी की गैप को सब पूर्ण करिवो। 5 नंबर क्वेश्चन देजी, तार फुल मार्क है 8। तार मार्क केते 8 5 नंबर क्वेश्चन। पैराग्राफ टी कोन अछि देखिबा। नेक्स्ट डे द सन इन लॉ वाज अबाउट डैश तेजी अबाउट टू लीव फॉर हिज होम। द बैम्बो करी केम टू हिज माइंड। He thought of cooking bamboo curry at home, but they did not have bamboo.
टीचर बड़ पार्टी पढ़े तुम्हें ये सब गैप अच्छी ताकू तुम्हें पूरण कर यार फुल मार्क है 8 जीवा 6 नंबर क्वेश्चन आमर देला मैच मैच द वर्ड व्हिच साउंड एलाइक एट द एंड आमे मैच करवा जो गुड़िक सेम साउंड हेई थिबे चलो देखिबा मेड मेड रो सेम साउंड कोडा होची मेड डेड सेम सुबुची ना नहीं डाई राइमिंग वर्ड एक कहती डाई रो लाई क्राई ट्राई हाउ काउ साउंड फाउंड तुम्हें मैच कर दबो टेक मेक माइंड देखु था तुम्हें कोड़ा मैच करा फाइंड डेट फेट पैच मैच पिंक थिंक मैच द वर्ड व्हिच साउंड लाइक एट द एंड सेम साउंड आमर सुबु थिबो एडा हला फुल मार्क आमर केते देजी यार फुल मार्क हैला 10 यार फुल मार्क जीवा 7 नंबर क्वेश्चन रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन ये भी फुल मार्क 10 A kite on the ground is just paper and string, but up in the air will dance and sing. A kite in the air will dance and caper, but back on the ground is just string and paper. Kite ro एडी आम पढ़ी सारी ऑलरेडी फास्ट पोएम रे देखिबा तार क्वेश्चन आंसर किछि देछि एडा जेहेतु टेस्ट अछि से काइट रो भी मिसेछि ये भी 10 मार्क व्हाट इज द पोएम अबाउट पोएम टी कहा ऊपर आधारित थिला द पोएम इज अबाउट काइट पोएम टी गुडी ऊपर आधारित व्हाट डज इट डू व्हेन अप इन द एयर जेतबळे गुडीटी आकाश रे बा वायुमंडल रे उडु थाए सेतबळे से कोन करू थाए व्हेन अप इन द एयर इट विल डांस एंड सिंग जेतबळे से वायुमंडल उडु थाए या नाचु थाए एवं गीत गाउ थाए व्हाट इज इट व्हेन इट इज ऑन द ग्राउंड जेतबळे ग्राउंड बा भूमि ऊपर पड़ी थाए सेतबळे काइट टिकी भଳି देखा जाए व्हेन ऑन द ग्राउंड इट जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग गोटे कागज किंबा सूता भଳି देखा जाय थाए आमे पोएम ऑलरेडी फास्ट पोएम एडा थिला हमर षष्ठ श्रेणी रो ऑलरेडी करी सारिचे डू यू लाइक फ्लाइंग ए काइट तुमको गुड़ी उड़िया पे भल लागे कि यस आई लाइक फ्लाइंग ए काइट भेरी मच मते बहुत भल लागे गुड़ी उड़ाइबा पाई जीवा एबे आमे देखिबा 6 नंबर ई क्वेश्चन कोन अछि 7 नंबर व्हाट आर काइट्स नॉर्मली मेड ऑफ काइट गुडी को केहुंती रे साधारणतः तयारी होई थाए नॉर्मली काइट आर मेड ऑफ पेपर एंड स्ट्रिंग कागज एवं सूतारे साधारणतः गुडी गुडी को तयारी होई थाए एबे जीवा आमे 8 नंबर पैराग्राफ को रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन इन कंप्लीट सेंटेंस पैराग्राफ टू प्रथम पढ़िबा तापरे क्वेश्चन तापरे करिबा 8 नंबर मार्क रहिला 20 मार्क ए सन इन लॉ आफ्टर हिज मैरिज वाज प्लानिंग सन इन लॉ कहले ज्वाई पुओ जणे ज्वाई पुओ कौन हेजी आफ्टर हिज मैरिज तांको बाहागर परे वाज प्लानिंग टू हिज फादर इन लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाई पुओ बाहागर परे प्लानिंग कहले योजना करला कुआडे जा पई फादर इन लॉज हाउस को माने ससुर घर को प्रथम थर पई ए मैन फ्रॉम हिज विलेज गेव हिम सम एडवाइस तांको गाँरु विलेज कहले ग्राम तांको गाँरु तांको जणे एडवाइस कहले उपदेश देथिला कि यूज बिग एंड हाई साउंडिंग वर्ड
इन योर फादर इन ल हाउस। तो शशुर घरे तू बड़ पाटिरे कथा कहबू। ऑलवेज सीट ऑन ए हाई प्लेस, सबुबले सबुठु उच्चा जगार बसिबू। प्लेस कहले जगह, उच्चा स्थान रे बसिबू। फास्ट से नो टू एनी फूड, जहाँ तोते खाइबाकू देबे प्रथम थर नाही करिबू, नो करिबू। नो टू एनी फूड गिवन टू यू, प्रथम थर तोते जहाँ खाइबाकू देबे तू ताकू नाही करिबू। एडी थिला हमर पैराग्राफ जोटे ज्वाई पुओ प्रथम थर ता ससुर घर को साक्षात करिया पई जाइथिला। ए मैन फ्रॉम हिज विलेज, तांको गाँव रो गोटे लोक ताको एडवाइस देइथिला, उपदेश देइथिला कि गले कौन करिबू, प्रथमे बड़ पार्टी रे कथा कहबू, सेकेंड रे उच्चा जगार बसिबू, थर्ड रे फास्ट से नो, जहाँ देवे खाया पई नाही प्रथमे करिबू। तापर आमे क्वेश्चन देखिबा कोन अछि। व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट? द पैराग्राफ इज अबाउट ए सन इन लॉ। पैराग्राफ टी का विषय थिला? ज्वाई पुओ विषय थिला। व्हाट वाज ही प्लानिंग? से कौन प्लानिंग करथिला? ही वाज प्लानिंग टू विजिट हिज फादर इन ल हाउस। से योजना करथिला कि मु ससुर घर को बुली जीवा पाए। सी व्हेन वाज ही प्लानिंग? केतबळे से प्लान योजना करथिला? ही वाज प्लानिंग आफ्टर हिज मैरिज। ता बाहागर परे से योजना करथिला कि ससुर घर को जीव पाई। एबे देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर डी कोन अछि। had he gone to his father in law house before? से जाइथिले कि ता ससुर घर को पूर्वरु? नो, he had not gone to his father in law's house before। से बाहागर पूर्वरु से जाई न थिला। एटा तार प्रथम थर थिला। हु गेव हिम सम एडवाइस? ताकू किए उपदेश देइथिला? ज्वाई पुओ को किए उपदेश देइथिला? तां गाँव जणे लोक। ए मैन फ्रॉम हिज विलेज गेव हिम सम एडवाइस। तांको ग्रामरु जणे लोक तांको एडवाइस देइथिला। तापर देखिबा हमें कोन क्वेश्चन नंबर एफ। हाउ मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस डिड ही गिव? से केतेटा उपदेश देइथिला? ही गेव 3 पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस कले उपदेश, पीसेस कले खंड। केते खंड उपदेश देइथिला से? केते खंड? 3 खंड। ही गेव 3 पीसेस ऑफ एडवाइस। जिबा बे क्वेश्चन नंबर जी को। एदर हमर 20 टा अछि, 20 मार्क, तेणु अधिक टिके क्वेश्चन रहिछि। What was the first advice? तांकर प्रथम उपदेश कौन थिला? The first piece of advice was to use big and high sounding word in his father-in-law house। तो ससुर घरे प्रथमे गले कौन? बड़ एवं उच्च आवाज रे कथा कहिबू। बड़ एवं उच्च शब्द रे कथा कहिबू। What was the second advice? तांकर द्वितीय उपदेश कौन थिला? The second piece of advice was always to sit in a high place। सबुबले उच्च जगह रे बसिबू। What was the third advice? तांकर तृतीय एडवाइस कौन थिला? The third piece of advice was first to say no to any food given to him। जहा खाइबाकू देबे ताकू तू नाई करिबू। एटा थिला कोन? थर्ड नंबर एडवाइस। फर्स्ट टू से नो टू एनी फूड गिवन टू हिम। जहा खाइबाकू देबे तू नाही करिबू। एबे जिबा देखिबा हमर नेक्स्ट कोन अछि। विल ही कैरी आउट द एडवाइस? से उपदेश को ग्रहण कला कि? Yes,
he will carry out the advice. ହଁ ସେ ଉପଦେଶ ଅନିଲ କ'ଣ କଲା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆଗ ପଏମ୍ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଏଠି ଆମର କେତେ ଅଛି ମାର୍କ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ସବୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କ ଅଛି। I woke up this morning. woke up କହିଲେ ଉଠିବା। and I go out of bed. ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରେ ବେଡ୍ରୁ ଉଠି ପଡ଼େ। then I took a cup of tea. ମୁଁ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚାହା ନିଏ। and ate a slice of bread. ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ୍ର ଖଣ୍ଡ ଖାଏ। I went to the bus stop. ତାପରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଯାଏ। and caught the bus to school. ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ଟିକୁ ଧରି ପକାଏ। on my way back it rained and the weather was cool. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଫେରେ କ'ଣ ହେଉଥାଏ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ୱେଦର କହିଲେ ପାଗଟି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। who is I in the poem? ପଏମ୍ରେ I କିଏ ମୁଁ କହିଲେ କିଏ the poet is I in the poem. what did she or he take after getting up? ଉଠିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ନିଏ after getting up she or he took a cup of tea. ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚାହା ନିଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଖାଏ what did she or he eat? she ସ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛି he ମାନେ ସେ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ ପଏଟ୍ ଜଣଙ୍କ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ସି ଲାଗିବ ଝିଅ ପାଖରେ ହି ଲାଗିବ ପୁଅ ପାଖରେ। ତ ଜଣା ନାହିଁ ସି କି ହି ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏସ୍ ସ୍ଲାସ୍ ଏଚ୍ ହି ସି ବା ହି। ସି ଅର୍ ହି ଏଟ୍ ଏ ସ୍ଲାଇସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଡ୍। ତାପରେ କ'ଣ ନିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ୍ର ସ୍ଲାଇସ୍ କହିଲେ ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର IVK। ହାଉ ଡିଡ୍ ସି ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ? ସେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସି ଅର୍ ହି ୱେଣ୍ଟ ଡିଡ୍ ଲାଗିଛି ତ ପାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ୱେଣ୍ଟ। ସି ଅର୍ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ ବାଇ ବସ୍। କୋଉ ଯାଆନ୍ତି ବସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ହର୍ ୱେ ବ୍ୟାକ୍? ଫେରିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ଘଟେ on his or her way back it rained ବର୍ଷା ହୁଏ and the weather was cool ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ପାଗ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଯାହାର କି ମାର୍କ ଅଛି 20। read the following paragraph and answer the question in complete sentence। এই ପାରାଗ୍ରାଫ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭଲରେ ତା ତଳେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆମର ଅଛି ଏଠି 20 ମାର୍କ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ କ୍ରୋ। କ୍ରୋ କହିଲେ କ'ଣ କାଉ। ଗୋଟିଏ କାଉ ଥିଲା and there is a କୁକୁ କୋଇଲି ଥିଲା। they live together happily ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। the crow was hard working କାଉଟି କ'ଣ ଥିଲା କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ବଟ୍ ଦ କୋକୋ ୱାଜ୍ ଭେରି ଲେଜି କିନ୍ତୁ କୋକୋଟି ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ଦ କ୍ରୋ ବ୍ରଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦ କୋକୋ ଓନ୍ଲି ଏଟ୍ କାଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋକୋ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଦ କ୍ରୋ ବିଲ୍ଟ ଏ ନେଷ୍ଟ କାଉ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ବସା ତିଆରି କଲା। ତ କୋକୋ ଓନ୍ଲି ଏଟ୍ କୋଇଲି କ'ଣ କରୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା। ଦ କ୍ରୋ ବିଲ୍ଟ ଏ ନେଷ୍ଟ କାଉଟି ଗୋଟିଏ ନେଷ୍ଟ କହିଲେ ବସା ତିଆରି କଲା। ସି ଲେଡ୍ ହର୍ ଏଗ୍ ଦେୟାର କାଉ କ'ଣ କଲା ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଦ କୋକୋ ଅଲସୋ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲେ ଏଗ୍ କୋଇଲି ବି ଚାହୁଁଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ।
ବଟ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଟ ଏ ନେଟ୍ସ, କିନ୍ତୁ ତାର ବସା ନଥିଲା ତ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ୱାନ୍ ଡେ ଦ କ୍ରୋ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ହର୍ ନେଷ୍ଟ, ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି କାଉ ତା ବସାରେ ନଥିଲା। ଦ କୋକୋ threw away the eggs and laid her own eggs there, ତ କୋଇଲିଟି କ'ଣ କଲା, threw away the eggs, ତା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, and laid her own eggs there, ତାପରେ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେଠି ତା ବସାରେ ଥୋଇ ଦେଲା। The crow did not know this, କାଉ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲା। She sat over the eggs, ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବସିଲା। For some days, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। Young one came out, ତାପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିକି କ'ଣ ହେଲେ, ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲେ। She took care of them, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ବି ନେଲା। କାଉ, କିନ୍ତୁ କାଉର ଛୁଆ ଥିଲେ ସେମାନେ କି ନା, ସେମାନେ ଥିଲେ କୋଇଲିର ଛୁଆ, କାରଣ ତା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିକି କୋଇଲି ନିଜେ ନିଜର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲା କାଉ ବସାରେ। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ୱାନ୍ସ ଗ୍ରିଉ ଅପ୍, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିକି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେ ସ୍ୟାଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ କୁକୁଜ, ସେ କୋଇଲି ଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ବୋଲିଲେ। ସୋ ସି ଡ୍ରୋଭ୍ ଦେମ୍ ଆୱେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ଉଡ଼ିଗଲେ। ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଦ କ୍ରୋ ଅଲୱେଜ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଆୱେ ଦ କୋକୋ, ସେହି ଦିନଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କ୍ରୋ ଅଲୱେଜ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆୱେ ଦ କୋକୋ। From that day the crow always drives away the cuckoo, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାଉ କ'ଣ କରେ, କୋକୋକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ କରେଇ ଦିଏ। What is this paragraph about? এই প্যারাগ্রাফটি কাহা বিଷୟରେ ଥିଲା? The paragraph is about crow and a cuckoo. Who was lazy? The cuckoo was very lazy. କିଏ ଥିଲା ଅଳସୁଆ? The cuckoo was very lazy. Who was hard working? କିଏ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା? The crow was hard working. Who brought food? କିଏ ଖାଇବା ଆଣୁଥିଲା? The crow brought food. କାଉଟି ଖାଇବା ଆଣୁଥିଲା। Who ate it up? କିଏ ଖାଇଦେଉଥିଲା? The cuckoo only ate it up. କୋଇଲି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। The cuckoo only ate it up. Who built a nest? କିଏ ତିଆରି କଲା ବସା? Crow hard working ଥିଲା। The crow built a nest. What did the cuckoo do with eggs of the crow? କାଉ ଅଣ୍ଡା ସହିତ କୋଇଲି କ'ଣ କଲା? The cuckoo threw away the egg of crow, କାଉର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। And laid her own egg there, ସେଇଠି କାହା ଅଣ୍ଡାକୁ ଥୋଇଦେଲା? ନିଜ ଅଣ୍ଡାକୁ ଥୋଇ ଦେଲା। Whose young one the crow was taking care of, କାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାଉ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା? The crow was taking care of the young one of the cuckoo, କୁକୁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଉ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। The crow was taking care of the young one of the cuckoo. What did she come to know about this? When did she come to know about this? ସେ କେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା? When the young one grew up, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ। And sang like cuckoo, ସେମାନେ କୋଇଲି ଭଳିଆ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। Crow came to know about this, କାଉଟି ଜାଣି ନେଲା। X number question, why could not she recognize them before? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି କି ତା ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି? The crow could not recognize them before because in her absence the cuckoo had thrown away her eggs. ତା ଆବସେନ୍ସରେ, କ୍ରୋର ଆବସେନ୍ସରେ କୁକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ତା ନିଜର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଥୋଇ ଦେଉଥିଲା। କ୍ରୋର ଫିଙ୍ଗିକି ନିଜର ଅଣ୍ଡାକୁ ଥୋଇ ଦେଉଥିଲା। Laid her own eggs
further the young one of the crow and the cuckoo look like. ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା ଦ ୟଙ୍ଗ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରୋ, କ୍ରୋର ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? କୋଇଲିର ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଟେଷ୍ଟ 1 ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 100 ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ 100ରୁ କେତେ ନାଖେ ତୁମେ ରଖିଲ, 100ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା। Thanks all of you for watching my videos.